Sir, tini bo nori je IPF tini joining program bo bukti gausoba ni paya kem sar poribar time play. Joto na hambai Kanchanpur Party IPF division committee by Jugal Yamma keha lam somo panda by joining program by keha Narija to program joto tini division netritto joto সহযোগিতাও কাহাম না keha program ha Agutla ni kaya tini program ayam tini ane jepun bari khatam thoha namun jetini bang makok ma alusara salaiye na tini nangmoni kau ro nakuk ni kau ro salaiye tini yo party yo bang ma rajnitik dal bajar CPM bajar Jamata bajar Jaba bibhinno rajnitik dal to mero netritto Bombayo nam thangchil kau kanai ani phan tini khabe koron number bele na hambai IPF tini পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে হামবাই মারিব বাংমানো ফাইহা নিয়েকি সপ্তাহ ক্যান্সে কায়াখো থানায় 10টা বাজার টাউন হলো প্রায় 400 নি বেশি ভোটার পার্টি IPF জয়েন এবং এক সপ্তাহ নিচে দিয়েও আনন্দ বাজারও 75 ফ্যামিলি বা 75 পরিবারও 192 ভোটার উভয় রাজনৈতিক দল ইয়াকারিয়ে তিনি পার্টি IPF বানাতে নমহাই যত তংপাইকো এবং কাঞ্চনপুরা ডিভিশন IPF ti khainang ni ba sapi ha শুধু কাঞ্চনপুরিয়া সমস্ত ত্রিপুরা ওনো তিনি bo কাঞ্চনপুর khai bo ni kwayo soni de on na jaga kia tauma tingo sabayo party IPF tini program ba joining program ni mo abo salbaiya এবং जों आशा खायो जों रेवाहा ini 2017-18 बावो IPF शक्ति तो कहरा सिटी दल को आंचलिक दल को mo abo दिन जों हित हात्राव ये फैनाय এবং যত ত্রিপুরা বাসী আশা আকাঙ্ক্ষা IPF তিন থানতে ইউথ IPF তিন তরি ইউথ এবং IPF তরি দङ IPF দিন সালচা ত্রিপুরা হানি অংশে বারানো ইনফরমানি লামা थांगोन যত ত্রিপুরা সারা সুযোগ দি দङ এবং সাথে বরিনাই এবং বিশ্বাস দিন সালহা অবশ্যই তিনি আসামে পুরান জানায় Sir, tini onung bukti party niunge phaye tini bo IPF tio ha phaimo bari khalsa ha tini bo joining program o tongmaisi phainai social media rao ake boro joto maisang phainai ni logyo phainai rao ka tini phaimo ke party CPIM ya kare phaimse ang dingo bo so CPM tang phayo ang CPM po pro toino tango aini pot ke 2014 angno keha unit ni secretary pok dia o abona success no tang pha ake 2016 ke ang keha Sangipur ward ni membership ni member ungba saya na joi lap ke pha CPM ni ake aboni porbo 2018 o angno keha Anand Bazar অঞ্চল ni সদস্য লাসি ha aboni 2019 ke angno party Mohkumar youth TYF ni aro ni membership lasi ha ke ang polek bangmanu tang no ma pha bose abo pop toye tang tong tho chini jati ni kaumar ma saya sipe no tong ke ya ke ang ke chong na ya bo ar kele ong le na ya jati no ha nai ke sala jati ni kaumar mo ba sa nang phiu me ang bo sipe no berai bo IPF no ya yang rom themole জাতিনি তাংনাই রাও প্রথম জাতিনি মিরুদণ্ড IPF টি সেতুই সাউ আং IPF ন খালচায়া ফাইমসে আকে আং IPF তে ফাইমিংয়ে দংনাইতে বিভিন্ন পার্টি নি ব্রো চংমাইনাই আং রাং বাই ফিলামি কে যে কোনো বাইকে বুনো ফিলামি হে চংমাইনাই আং রাং বাইয়া পার্টি ন হামে আইন জাতি ন হামে
bo potaka no hame ang sa potaka no beraya bo potaka no rom haimse tinio bo potaka no rom ang smai tang haimse jati no pana sa tang phone si no ye mi ang boro je ang sa thaye tang haimse ung khari tang nai ye tini ang hai ha ai ni golti phe ha mo ye ang trek ma samena prothom tinse bodi kie ba saya no kau sama tu ang ke sama kau le bos no ang IPF ni samu tanai dia sampai tang ya IPF ki ayu long tu Oke sir, tau tinio jenyong phaimo. Ke tau je CPIM mo tungna himba tre bibhinno party tangi tungne rono le makau chang jong. brang no ko ang samchu bibhinno party CPIM tang tung nai rono ko CPIM tangi la pui mauming ke CPIM tangi dugumai tu se nake chung hangsa kau ba onake jati ni kau ba sama sano CPIM tungye kuno la afrika tre chung CPIM phainai ba samaya थांनाय 2018 वो 16 जना सारा त्रिपुरा वो 16 जना एमएलए तुमने मा सेता वो के 11 जना था के कमेरु नंखाय तो 12 मले क्रय उमी आके ट्रेस विभिन्न राजनीति तां तुमने उनको सामचो बदेखे न आस्ते आस्ते हावा हा कुफ्रेम के कुफ्रेम तो आके तब आईपीएफ टिनो नाइपि सारा त्रिपुरा राज्य से हाइके आईपीएफ टीम से नाम को भेने तो के आईपीएफ टिनो हाम भाई मा चो मे ट्रे तुमने रोनो फाइदि मासे जो आईपीएफ टिनो नाम को भेना चो आईपीएफ से जाति रे तुइ सानै र अनि मासे चियो कक्षा हम भाई सर तिनी नं बुक्ति पार्टी नि उये बुक्ति पार्टीओ फाइमप्लाय आंखे बीजेपी आईपीपी जुनो कामपुको बीजेपी तो माता आईपीपी तो ताउखुना फुल कॉपीओ हिया बीजेपी आईपीपी जुवा तुमे ना फुल कॉपीओ हिना के फुल कॉपी थामनि से कोनो डिसिप्लिन फायदा करे उनहा आवमया आबार चिनि जे ताउखे डायरेक्ट डिसिसन लाया बीजेपी माता आईपीपी जुवा सेनो चिनि आईपीपी नो हामयाया आं रोना समर्थन देखाया sekarang ada BJP atau ang kehamatan board committee ni presiden, board committee ni presiden pa, aku tolak komentar lot nom saya protek no, pam pun number apa salai tu masuk apa undur ni kan, tahu kan, tu kan full copy orang ni kan, full copy tu nak kerja berusaha, 2 number tu apa tu 2 number orang jangan deh, 1 number orang, वहाँ बुजुमा yang वहाँ अब मैं डायरेक्ट छोरा आईपीटी ना हम जाए रोना सिकांगोनो तुमो के बीजेपीओ थांगो बीजेपी थांगो माने बोलाई थानाय 2023 विधानसभा इलेक्शन लोके फुल कॉपी माने अब बीजेपी हिंदे चों बा मजमा पार्टी नै अब बीजेपी ही सालाय के बा के बहुन बीजेपी 1 नंबर से के हा निब्रुक जतो छियो फुल कॉपी नि जे चिन्ह न बा बिनि सिम्बल न केहा माने आरती पार्टी हियस नि मक्रुइ के निनि नेशनल पार्टी हिमबा नेशनल फ्लावर निनि पदम्बा आबनो तो जतो बीजेपी हियो केनरो बीजेपी नि माता सिम्बल दे बुट मारी बा फुल कॉपी दे मारी हा आबो के बीजेपी हिंदे चोंगाइ बा मा हिजों या फंका विस्तारो फरलो तो पे उसका तो पे के आंके फुल कॉपी न बीजेपी ओरिजिनल हि चों दुहा या सब बुट मारी फुल कॉपी बुट masuk ke boleh BJP ai no chung ha ke abong ke tau ke IPP ha ke supaya ubatrat bang bisni supaya no pa ke ketra let ke tola baya botto omaya tau ke chung ha boleh jopo sungam cinema jar full copy se boleh capai ke sopai bo tha ai chung ya bera no tau original chini IPP chini jati sama tanai ni no ro sama thon ni ka dol TV hai कक्षा हम भाई